በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም ብኣንቃዕድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ንኹሉ ዕድሽነትናን ድኻምናን بعد محرت تميتو كساب السعز بدحنا سلام عقيبو أبز قدوس قبائي خنساتف زرداءنا زدقفنا لولا بحري فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسقانا يبصحيو نقول لهم بس عدزي أبس أبابا أبس أقام أبشقر نزلو رهوا سلام كسانت رفتي هابوم أبيت ما أسرت نزلو مصحارا يفتر اللهم بموت سجان استفلينا جنة منكس سمايات هاجر قدسان يوارسهم أمرير حزن نزل له خاد بس قدسان يدبسهم نقول لهنا خاز استوعلا أمره يبو موداتنا يسبق لنا زخبركم حزب እግዚአብሔር ዘለናዮ ወርሃት ከም አውደዋርሕ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ቆጻጸራ ኣብ ቀዳማይ ሶሙን ናይ አብይ ጾም ዘወረደ ናብ ዋዜማ ቅድስት ንሰግራለና ካልኣይ ሶሙን ከዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ኢላ ሰይማቶ ኣብዚ ሶሙን እዚ ቅድስና እግዚአብሔር ንቅዱሳን ዘሃቦም ንቅዱሳን መላእክት ዘሃቦም ቅድስናኦም ዘዓቀቡን ቅድስናኦም ዘጥፉን መላእክቲ እግዚአብሔር ጸጋ ሂቦም ኣብ ቅድስና በጺሖም ብቅድስና ዝወዱ ቅዱሳን بحافشا خاب زعبا دحنتنان قدسنان انتاي كم زمسل نزي سفح ملختي اتم محلال في قدس بيت كريستيان اب ابراويان معرف 10 وكلته قصر 10 4 بزي قدسنا حدا كوان እግዚአብሔር አይክሪዮኒሞ نقدسنان نسلام مس كل سبن صعبون بزي قدسنا هذا كان أملاك كسمرة كريو أيكلني زخانة يكون أقلقلوت زخانة يكون مويا زخانة يكون معارك زخانة يكون عدمة بزي قدسنا دحنت يلبون نزل سرعته قدس بيت كريستيان كاب قال እግዚአብሔር መሰረት ካብ ብዙሕ ብሂደት ካብቲ منوح بحذير كلتا تقصتات كنرئينا أبزل يواويان معراف 10 وكلتا قصري معراف 10 وتشعات قصر خلتا نبزل أخي بعدك إسرائيل تزاربهم بلهم دما أنا እግዚአብሔር أملاكم قدوس يومو نسخاتكم كأ قدوسان كنو قدسنا بحري እግዚአብሔር ناي بحريو ቅድስና ንኻልኦት ፍጡራት ክህቦም ከሎ እግዚአብሔር ግን ጸጋ እዩ ምእንትዚ ነዚ መሰረት ብምግባር ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 15 ኣነ ቅዱስ የሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለዘሎ ከምቲ ዝጸዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ نسخاتكم كأب كل نبرتكم قدسان كنوا بكل نبرتكم قدسان كنوا لي እግዚአብሔር ንሙሴ ተሕጊ ክህቦ ከሎ ቀድመነ ተሕጊ ምቕባሎም እቶም ህዝቢ ክቅደሱ ስለዘለዎም ቅድመ 10 ትእዛዛት መሃቡ እግዚአብሔር ነዚ ትእዛዝ መሐላሊፍሎም أبزت ساعات معرف 19 قصري 11 እግዚአብሔር ደማኑ ሙሴ በሎ እግዚአብሔር በታ ሳልሰይት መዓልቲ ኣብ ቀድሞ ኩሉ ህዝብና ኣብ ከረንሲና ወርዲሞ ናብቶም ህዝብ ኺድ በሎም ሎምን ጽባሕን ቀድሶም ክዳውንቶም ካይሕጸቡ
نتا سالسيت معالتون يدالو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካልአይ ሰሙን ቅዱስ ሰሙን ይባላል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቀዳም ድሮ ቅድስት ዘሎ ጀሚሩ ሰሙን ሙሉ እቲ ሁሉ አገልግሎት እቲ ሁሉ ስብሃታት እቲ ሁሉ አገልግሎታት ናብዝ ዘተኮረ እዩ ካብታ መዝሙር ናይ ሰንበት እንተሪና ገናዩ ለእግዚአብሔር ወፀውኡ ስሞ ونقروه ملا أحزاب مقبارو هابو سبحات لسموي مالت نيكزابير أمسجنو بحق أملخو سمو صوعو قبرونا أحزاب نقرو اتزقبو كبري اتزقبو مسقانا هابو قنايو لإግዚአብሔር ወፀውኡ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ هابو سبحات لسمو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንሎሚ ነዝኽ ሪአኒና እቲ ተሪፉ ዘሎ ከዓ ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቐዶ ኣምላኽ እንተፈቐዶ ንሕና እውን ብሂወት እንተለና ኣብ ጸለትኩም ዘክሩና ኣብ ዝመጽእ ግዜ ክቐርብ እዩ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይነ ህዝቡ ንበረኸት ንቅድስና ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥዕጡዕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ህሊና ክህበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ገናዩ ለእግዚአብሔር ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ንእግዚአብሔር አምልኽዎ አሰሮ ምጥለል አቦታትና ኣብቲ ናይ አምልኾ ጸሎትና ድሕር በስመ አብ ንብሎ نأكتك أجزيو ونسيبهك نباركك أجزيو ونتأمنك نسألك أجزيو ونستبقعك نجاني لك أجزيو ونتكأنا إلى اسمك قدوس أزتنا أملخنا صلوتنا أملخنا قالي جنايو لإግዚአብሔር نإግዚአብሔር بحقي أمسكنو أزي قال زي أبيناي كنتات أبيناي بوت أبيناي جزية يتوهيبو أب قداماي زينا موائل نعرف عشرة وشدشة قصري شمانته نإግዚአብሔር أمسجنو سموز أوعو قبرتاتو أمانغو هزبتات نقروي نإግዚአብሔር أمسجنو نإግዚአብሔር أملخوي أبناي زورة زنبرا وانجيلنا وانجيل يوحنس معرف 4 قصري 23 تايبل أملاخ منفسي أتوم زسجدلو دما بمنفسن بحقن كسجدلو يقبؤهم أبو كمز زبالو سجرتي إزدلمو أتوم نحق سجرت نبو بمنفسن بحقن زسجدلو ساعات تمسيا نسخاء حجي ገናዩ ለእግዚአብሔር ክትል ኮላ እዚ ሙሉእ ለይቲ ሙሉእ ኣብ ሰዓታት ኣብ ኩሉ ገልግሎትና ዝበሃል ገናዩ ለእግዚአብሔር ወፀውኡ ስሙ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ ነፍስ ወከፍ ለይቲ ساعات فرق ليتي ساعات حدا ندا تدوله ساعات قدس بيت ክርስቲያን ነዚአት ብልዘላይ ገናዩ ለእግዚአብሔር ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ንእግዚአብሔር በሐቂ አምልኽዎ ንእግዚአብሔር በመንፈስ አምልኽዎ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግዱሉ ከዓ በሐቅን በመንፈስን ክሰግዱሉ ይግባኦም እዚ ቅዱስ መልእክት ቤተ ክርስቲያን ببهلي كنملخون خيلنا
بلمدي كنملخون خالينا نربحا كنملخون خالينا نشارا كنملخون خالينا اتن اغزابير كبري نعانا ندحنت نسدرانا نحزبنا نبرخت زخون جن بحقن بمنفسن مس النملخو كلاينت بنا وصوو سمو صوعوا بخمي غبابينا نسمو نصوع اغانن تونسم እግዚአብሔር ጽውዕ ብዙሓት ወንስም እግዚአብሔር መናገድን መሻቀጥን ከም ዝጥቀምሉ ተጻሒፉሉ አብ ቀዳማይ አብ ካልአይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 እቲ ጽኑዕ መሰረት አምላኽ ከአቆይሙሎ እዚ ማህተም ዝውን ኣለዎ እግዚአብሔር ነቶም ናቶ ዘበሉ ይፈልጦም እዩ ስም እግዚአብሔር ዝሰም ዘበለ ሁሉ ካብ ዓመፃ ይርሐቅ ዝብል ማህተም ኣለዎ ህዝበ እግዚአብሔር አነ አይኮንኩን ዝፈርደኩም እዚ ቃል እዚ ዝፈርደኩም ተባሂሉሉ ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ካብ ዓመፃ ይርሐቅ ዝብል ማህተም ኣለዎ እቶም ሰዓታት ንቀውም እቶም ጸመድጓ ምዕራፍ ንቀውም እቶም ኩሉ አገልግሎት ንቀውም ቅዳሴን ስብሃታትን ንገብር ኩሉ ክጽውዑ ከለኹ ካብ ዓመፃ ርሒቀ ኣለኹ ዶ ክንብል ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ካብ ዓመፃ ይርሐቅ ዝብል ማህተም ኣለዎ ቅዱሳት ጽሑፋት ዘሰ ይብል እክህደከ ሰይጣን እንዘይ ገብር ኃጢአተ ይረግም ርእሶ ኃጢአት እንዳገበረ ይخحደክ ሰይጣን ይخحደክ ካለሁ ዝብልሲ ነብሱ ይዝረግም ስለዚህ እቲ ጽኑዕ መሰረት አምላኽ ቆይሙሎ እዚ ማህተም ዝውን ኣለዎ እግዚአብሔር ነቶም ናቱ ዘበሉ ይፈልጦም እዩ ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ሁሉ ካብ ዓመፃ ይርሐቅ ዝብል ማህተም ኣለዎ ከምዚ ሁሉ ግዜ ኣብዛ አገልግሎት እዚ ንሰምዖ ወይ ንብሎ እዛ አገልግሎት እዚ ስብከት አይኮነን እዛ አገልግሎት እዚ ትምህርት አይኮነን ዝሰብኩ ዝምህሩ ቤተክርስቲያን ዝመደበቶም ዝለኣኸቶም ሰሞያ ኣለዉ እዛ አገልግሎት ግን ናምንታይ ዘተኮረ እዩ ነፍስ ወከፍና ንህይወትና ኣብ ቃል አምላኽ መስትያት እቲና ክንሪያ ከምውን ንቃል አምላኽ ኣብ ህይወትና እቲና ክንሪኦ እዩ ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ሁሉ ካብ ዓመፃ ይርሐቅ ዝብል ማህተም ኣለዎ እሱን ተዘይኮይኑ ግን እቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ተጻሒፈልና ዘሎ ካብ 23 ጀሚሩ بسم كادو غانن تيوصانان بسم كادو تأمرات هاي غبرنا نسخاس ابيتنا دو اي مساخان كبلو هلو بحق بلوكم الله غبرت عمصا كبايرها مخنياتو سم እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ካብ ዓመፃ ይርሐቅ ዝብል ማህተም ኣለዎ ስለዚህ ምን ቀሕና ዘይተርፈና ምትካምና ዘይተርፈና ምግልጋልና ዘይተርፈና ካብ ዓመፃ መርሐቅናን ዘይመርሐቅናን ከነረጋገጽ ሎም እግዚአብሔር በቃሉ ይጽውዕ ናብ ካልእ ዳውና ሞጥዋ ንግደፎ ነፍስ ወከፍና አነ ካብ ዓመፃ ርሒቀ ደብ ዓመፃ ኣሎ ሕጅውን ግዜ ኣሎ ሕሊናና ኣብ ዓመፃ ኣለኻ ምስ ዓመፃ ኣለኻ ተይልና ሕጅውን ንንስሓ ግዜ ኣሎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተምሰሙ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዝደሊ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 እታ መደምደምታ ትእዛዝ ገና ፍቅሪ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ሰናይ ሕሊና ካብ ልግሚ ዘይብላ እምነት ያይ ነዝኾነ ምሕታት ሆነ የድለናን እዩ ነዚ አንቢብና እታ እግዚአብሔር ዝደልያ መደምደምታ ትእዛዝ እንታይ አይሉ ፍቅሪ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ሰናይ ሕሊና ካብ ልግሚ ዘይብላ እምነት ያይ እዚኣ እንደዘይልያ ትስዕብ ግን እንታይ ብድሕሪው ቁጥሪ 6 ገሊኦም ካብዚ ዘንቢሎም ናብ ዘረባሃ ተውተው ተመሊሶም እዮም ነቲ ዝብልዎ ወይስ ነቲ ዘረድእዎ ዘስተውዕልዎ ክንሶምሲ መምሕራን ሕጊ ክኾኑ እዮም ዝደል እንዘለሊሆሙ እያኣምሩ ዘይነብቡ ይፈቅዱ መምህራነ ይኩኑ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና
سلازي اب ابراويان معرف 4 قصر 2 نعناون كم تنعاتاتهم بسرات تنغيرنا يمو اتز سمعوا وقال مستم سمعتوا بامنت سلازي حبرغنا ندحنت ايتقمون ابينا زلنا ابتا وصو اسمو እግዚአብሔር መስገን ብዙሃት ሰሙ ያለው ሙሉ ዕድሜም ነው ዘወፈይ ስለዚህ ቅዱሳን ኩኑ እስመ አነሂ ቅዱስ አነልና በዝማሜ በዜማ በኸበሮ በጸናጽልና በልና ሆለና አብ ቅድስና እንድሕር ዘይልና አብ ቅድስና እንድሕር ዘይጠሚትና አብ ቅድስና አለሁዲ የለሁን ኢልና ነፍስና እንደዘይሪኢና አንፃር ቅድስና አንተሊና ድኻምና ከንቱ ይዝኸውን ሞ ከንቱ ኸይከውን ምእንቲ لومي بقال እግዚአብሔር ወፀው እስሞ በሃል ኮሎ ስም እግዚአብሔር በሐቅ ይጽውዕ ዘሎ ስም እግዚአብሔር ንድሕነት ይጽውዕ ዘሎ ስም እግዚአብሔር ንሻራ ይጽውዕ ዘሎ ስም እግዚአብሔር በዓመፃ ይጽውዕ ዘሎ ሆልና ነፍስና ከንጥምት ታሳልሰይቲ ወንግርዎ ሙላ አህዛብ ምግባሩ በምንታይ አይና ከነግሮም አህዛብ حزب احزاب يلو وزو حزب يبل نزي امنت بمنتاينا نغرو لومي بمنتاينا نلله كما قلقلت املاح لومي بمنتاي يلله ابيات ክርስቲያና بمنتاي يلله بسلام ولا بهوكت بقدسنا ولا برخصت بفقري ولا بصلي بمنتاي يلله ونغرو ولا احزاب مغبارو ازي ازي من يوم كيدا يكونن تقميت ازي كنزيمو كنسمعو كنستنتنو كنترجمو كنردو كنبرلو بؤو مسرت كا مقدنا خنعر ونقروهم الاحزاب مقبارو ابوتاتنا بخمي يوم الزارو بنيرو التاريخنا يقدس يوسف ودي يعقوب نرى زفترات 30 شعتن قطري كلت حساب حموش تزلهم رينا እግዚአብሔር ሙሴ ሲፍ ነበረሞ ንስዑዩ ዝቀና አሉ ሰባይ ኮነ አቤት ግብጻው ጎይቱ ድማ የገልግል ነበረ ጎይቱ እግዚአብሔር ሙሴ ዝኸም ዘሎ ንሱ ዝገበረ ሁሉ ድማ እግዚአብሔር አብይዱ ከም ዝቀና አሉ ረአየ ዮሴፍ ከአብ ቅድሚ ሞገስ ረኸበ የገልግለው ነበረ አዛዝ ቤቱ ገበሮ ዘለዎ ዘበለ ሁሉ አብኢዱ ሃቦ ኮነኻ አቤቱን አብ ኩሉ ጥሪቱን ካብዚ ሾሞ ጊዜ ጀሚሩ እግዚአብሔር ምእንቲ ዮሴፍ ኢሉ ነቢያት ትግብጻዊ ባረኻ አቤተና ሞሮርን አብዝ ነበረ ሁሉ ጥሪቱ በረኸት ነበረ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሎሚ አመድረኽ ወፂና ተፋቀሩ ዘእንበለ ፍቅር ከንቱ እቱ ኢልና ስለዝወፃና መንጋር ኢልና ኸይና ሐስቦ ዮሴፍ አቤት ፈርዖን ስለ አምላኽ እዚሉ ተዛሪቡ ዝተባህላ ይተጻሕፈሉ ዮሴፍ በገብሪ በህይወት ይዘዛረብ ነይሩ ዮሴፍ እግዚአብሔር ሙስኡ ነበረ እዩ ዝቀናዓሉ ሰብአይ ነበረ ጎይቱ አምላኽ ሙስኡ ከም ዘሎ ይፈልጥ ነበረ እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛሐልና አዛዝ ቤቱ ከአገበሮ ይሉ ብዙሃት ሰብ ስልጣን ኮሎ ከባቢ ሕዋቱ ደቃ ዓዱ ዝማዱ እግዚአብሔር ከአ ምእንቲ ዮሴፍ ኢሉ ነቢያት ግብጻዊ ባሪኽዎ ነበረ ንኹሉት ቤት ከአ በረኸት መለአ ስለዚህ ዘረባ ቅዱሳን ዘረባ ገልገልተ አምላኽ በቃል ዘይኮነስ በህይወት በናብራ እዩ ዮሴፍ ስለ ፈርዖን ሆን ስለ ሕዋትሁን ዮሴፍ እዚ ተባኢሉ ተዛሪቡ አይተጻሕፈሉ ዮሴፍ ግን በህይወት ዝዛረቡ በህይወት ንአሕዛብ ነዘይ አመንቲ እግዚአብሔር በህይወቱ ዝረትዐ ጻድቅ ናይ አምላኽ ሰብ ነይሩ ስለዚህ በኸምዝ ክንዛረብ ያ ቤተ ክርስቲያን ተጽውዒ ግን ህይወትና ንራዩ ህውከትና ደበዝሕ ቤተ ክርስቲያን መጽዩ ሰብታይ ተማሂሩ ይኸይ
شارات ماهر يخيد عمس ماهر يخيد كم أخووني جبا أدو أبهزكي المعرف كلتا قصري شديشان شوعاتن كم زبل أتا ودسب نعقوم أي تفرهايوم نقالاتهم كا أي تفرهايو منمكوا مسامعين إشاهون انتخونكا أما أخل عنك ربيتات تقميتكا خنسخاس على وبيت يممو قالاتو ما يتفرهايو غنز أمون أي سنبتكاي علوتو بيت يممو انت سميعو مخان دزي سميعو مخا قاليسي نقرروم دقاي سلا قالاتو بزابير استمسكن يهون لومي ناب بيعن ناب إشوخن ناب عنك ربيتن انتدا تميتنا يترف دون أحزاب نهيوتنا يترف دون أحزاب نغزاناون قال እግዚአብሔር ከነግራኝ قال أملاك قومي اتنفاس زتمت አይዘር እንት ደመናዝ ጥምት ከአ አይዓጽድኒ ዓላዊት ቤት የሞሞ ንስኻ ከምአቶም ዓላዊ አይትኹን አምንተ ያለሃል مسامعين مش إشوخن أما أخل عنكربيتاتن كوانتلا لومي يمانس أقام قولي حندا بلكا سبات انتاي أمزبولني سبات انتاي انتبالكو يوم زحقو سولي سبات انتاي انتبالكو يوم كبر زوسخوني انتاي انتبالكو يوم عارق زوسخ إذن دا بلكا زت أمت زسبخ وانجيل نا إكزابير أيكون سلازي ونقروامو لأحزاب مقبارو حواري قدس باولوس نابت إميتيوس ودخ بلو خلو إذا عززن مهارن بلو بمنتاي بقال تقصي أو هليلكا صحيفكا بأجندا غيركا ساعات ربع ساعات طويلكا سلسبخكا هيكونن إذا عززن مهارن بلو قدامايت إميتيوس معرف 4 قصر 10 تخلته نتوم آمنتي بقال بخايدة بفغري بأمنت بنصهنا أرأيا خلنا منبر نتان سنتك حدبك هين عالك كلهم نزع قلقلوت قدس بيت خريستيان سلا خلق عيسومون سلا قدس سريعاتو زلا قلقلوت تكاتاتلو زلهم بقال بخايدة بفغري بأمنت بنصهنا أرأيا خلنهم نأحزاب نزي أمنتس يترفم ونسدراناو نهيوتنا ونكم انترخيبنا بقال بخايدة بفغري بأمنت بنصهنا أرأيا خلنهم منبر نتان سنتك حدوكا هين عاكا أنا خسع زمس نام من باب ممعدن ممهارن أقلبين نياتو أبقالي وعيلوم دزخونو يلو بأف نبي رمياس غيرو نهزبي قالاتي منغروني أنا خساب زمت سامنتاي أمن باب مبعدن ممهارن أقلبي لومي انتاي تبهل انتاي تقبره تيالو حدش وره كنبل نوع التداخلنا قال أملاك كنغرين أنا خساب زمت نام من بابن نام ممعدن نام ممهارن أقلب نتبتن بيت من باري شماغلتات توهبك كابا خازلو هبت عشي شاي تبلوي أموداتا نزا أصبيك حسب إنا وسخكا تخيل كم زلوها أب كل من انت خقلت نجرزي بملؤ رئيسها وفي نرئيسها نتمهرتها انت تنقق بزن نجرزي صنع عزن تقبركاس نرئيسها نتوم السمعوهان كتدحن لومي أقلقلوتنا نهيوتنا نتوم السمعنا نهيوتنا نجزانا نهيوتنا نسدرانا نهيوتنا نبيت خريستياننا نهيوتنا نهاجرنا نهيوتنا نعلمنا نبرخات زخونا أقلقلوت خون إذن تغير كايل نعخان نجزا رئيسخان نتوم زسمعوهان كتدحني خاي سلازي بزي كبسنا دحنات يلن بزي دحنات كا هيوت يلن قدسان أبوتاتنا لومي برخت ناي ملأخو لك ملائكة قدس ميكائيل مسكول الله نايهون
12 የካቲት እዩ ኣብዝናይ 12 የካቲት ተጻሒፍልና ዘሎ ቅዱስ ታሪኽ ናይ ኣባ ገላስዮስ ታሪኽ እዩ ኣባ ገላስዮስ ከም ቅዱስ ቤተክርስትያን መስኪራትሎም ዘላ ብቅድስና ዓለም ሓላፊት ምዃና ተሪፎም ኩሉ ናይ ዓለም ሰበይቲ ውላድ ርስቲ ጉልቲ ገዲፎም ምስ ኣምላኽ ዝነብሩ ኣብ ገዳም ህይወቶም ንእግዚአብሔር ጉልበቶም ንገዳማት ወፊዮም ዘገልግሉ ዝነበሩ ባህታዊ ዮም ቃል ኣምላኽ ህዝቢ ክምገብ ግን ጉልበቶምን ገንዘቦም ኣጥፊዮም መጽሓፍ ኣጽሒፎም ንህዝቢ መሃር ዝኸውን ወንጌል ኣጽሒፎም ሓደ ፈላሲ ክሪኦም ኢሉ መዝዩ ታ መጽሓፍ ደስ ስለ ዝበለቶ ነታ መጽሓፍ ብዘይ ፍቃዶም ወሲድዋ ኣንቢቡ ከይጥቀመላ ከዓ ከንቱ ረብሓ ደልዩ ክሸጣ ደልዩ ናብ ዕዳጋ ወሲድዋ ኣብ ዕዳጋ ምስ ወሰዳ ሓደ ተምሃራይ ክገዝኣ ደልዩ እሞ ንመምህረይ ከሪዮ ጽብቕቲ መጽሓፍ ምዃና ዘይምዃናስ ቅድም ከሪዮ ንመምህረይ ትፈቅደለይ ዲኻ ኢሉ ሕራይ ፈቂደልካ ኣለኹ ሰዳ ኢሉ ናብ መናምፂዋ ናብ ኣባ ገላስዮስ ናብቶም ዘጽሓፍዋ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ጉልበት ዘጥፍኡላ እዩ እንታይ ምበልና ኣነ ንስኻትኩምን ኣነ እንደዛ ይትኸውን ንስኻትኩም እንታይ ትብል ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎ ኣነ ገንዘበይ ተሰሪቑ ነይሩ እግዚአብሔር ኣብ ኢደይ ከምፀው ከሎ እግዚአብሔር ቅንዕና ይርዩ መጽሓፈይ ኣምፂለይ ምበልና ኢሉ ተምሃራይ መፅኡ እዚኣ መጽሓፍ ክገዝኣ ደልየ ካብ ሹቕ ኣምፅያ እሞ ጽብቕቲ መጽሓፍ ድያ ኢሎም ነባ ገላስዮስ ምስ ረኣዮም ተምሃራይ እወ ጽብቕቲ መጽሓፍ እያ ግዝኣ እያ ክንደይ ልካ ዋጋኣ 17 ዲናር ጽቡቕ ዋጋ ከይድካ ገዝኣ እያ ኢሎም ምስ ተመልሰት ተምሃራይ ነቦ ያርአዮ ጽብቕቲ መጽሓፍ እያ ኢለኒ ግን ዋጋ ከቢራ ኢሉኒ ንሶም ከም ይበልዎን ግን ዋጋ ክቕንስ ኢሉ ዋጋ ከቢራ ኢሎም እሞ ቀንሰለይ ምስ በልዎም መን መምህርካ ንመን ይኻርኢኻዮ ነባ ገላስዮስ እይብየለከኑ ካልኣ ነገር ዝንቱ ኣብ እዚ ቦስ በዘይካዚ ካልእ ዘረባ ኣይተዛረበካን ኢሉ ኣይተዛረበንን በላ ሸጦን እዩ ነቲ መጽሓፍ ሒዙ እንዳጎየ ናብ ኣባ ገላስዮስ ምሕረት ግበሩለይ መጽሓፍኩም ከዓ ተቐበሉን እዩ አንተ ኣሙን ወደይ ኣነ እኮ ሰብ ክድሕነሉ ሰብ ክጥቀመሉ ኢለ ጽሒፈዮ እስኻ ኣንቢብካ እንተድሓንካሉ ከዓ ኩሉ ሓደ እሞ ውሰዶ ኢሎም እኖ እንደዘይ ተቐቢልኩምኒ ይፋሉና ኣቦይ እንደዘይ ተቐቢልኩምኒ ነፍሰይ ዕረፍቲ ትረክብኒ ናሞ መጽሓፍኩም ተቐቢልኩም ቀኖናይ ሂብኩም ንስሓ ሃውኒ ኢሎም ከምዚ ገይሮም ኣባ ገላስዮስ ከምዚ ገይሮም ነቲ ጠፊኡ ዝነበረ ናይ ቀጠፍጠፍ ኣመል ዝነበሮ ብትገዳም ከምዚ ገይሮም ናብ ቅድስና ናብ ንስሓ ከምዚ መጽእ ገይሮም ወይ ኣበይና ዘለና ርእስትና ወንግርዎሙ ለኣሕዛብ ምግባሩ እዩ ሎሚ ሰብ ቤና የላለየና ሎሚ ናበይ ንጥምት ብሓቂ እቲ ቃል ኣምላኽ ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ካብ ዓመፃ ይርሓቕ ዝብል ማሕተም ኣለዎ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ኣነ ኣብ ዓመፃ ኣለኹ ምክንያቱ ቅድስና ባህሪ ኣምላኽ እንተደኣ ኮይኑ ርክሰት ከዓ ናይ ትኽፊ እዩ ኣብ ቅድስና ዘየሎ ሰብ ከዓ ኣብቲ ካልእ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ዝሰውረና ራይታ መወዳእታ ሃቡ ስብሃተ ለስሙ እዩ ንእግዚአብሔር ትዝግባእ ክብሪ ሃብዎ ንእግዚአብሔር እቲ ዝግባእ ክብሪ እቲ ዝግባእ ኣምልኾ ሃብዎ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 16 እግዚአብሔር ከየጸልመተ ኣብቲ ዝጸልመተ ኣኽራን ከዓ ኣዕጋርኩም ከይተሰናኸላ ነታ ትጽበይዋ ብርሃን ድማ ድነሞት ከይገበራ ናብ ድቕድቕ ጸልማት እውን ከይለወጣ ከሎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽኩም ክብሪ ሃቡ ኤርምያስ እዚ ክዛረብ ከሎ ንእግዚአብሔር እንደዘይተገዚእኹም ብሓቂ እንደዘይገልጊልኩም ብቃል እግዚአብሔር እንደዘይተመሪሕኩም እግዚአብሔር ንጨካናት ይሕሊፉ ክበኩም ይኽብሎም ከሎ ብኻልእ ናይ ሰይጣን ምኽሪ እዮም ዝርድዎ ነይሩ ኤርምያስ አንጻር ዝሃገር አንጻር ዝህዝቢ ይሰበኽ ዘሎ
ኤርሚያስ ናይ ጸላእትና ናይ ባቢሎናውያን ናይ ፋርሳውያን ልኡኽ ኮይኑ ንሰራዊትና የርዕዶም ኣሎ እናበሉ ብኽፍኣት እዮም ዝጥምትዎ ነይሮም ኣብ ማይ ዘይብሉ ጉድጓድ እዮም ደርብዮም ወይ ነቢ ኤርሚያስ በጀካ ምስ ኣምላኹ ምስ ዝኾነ ይኹን ርክብ ኣይነበሮን ወለድና ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ሰራቂ ከሚኢዱ ሓሳዊ ከም መልሓሱ ይመስሎይ ንሱ ዝብሎም ዘሎ ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ ናብ እግዚአብሔር ተዘይተመለስኩም ግን እግዚአብሔር ንጨካናት ይሕሊፉ ክህበኩም እዩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሎሚ እግዚአብሔር እንታይ በለ እግዚአብሔር እንታይ ተዛረበ በሉ ክበሃል ከሎ ነቲ ቃል አምላኽ ናብ ካልእ ጠውዮም ካልእ ትርጉም እንተዳሂቦሞ ዘገርም ኣይኮነን ኤርሚያስ ግን እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንኣምላኽኩም ክብሪ ሃብዎ መዓልቲ ፍዳይ ይመጽእ ኣሎ ንስኻትኩም ክትማረኹ ኢኹም ካህናትኩም ኣብ ኩናት ክወድቁ እዮም ኣጓብዝኩም ኣንስትኹም ክድፈራ እየን ኣዋልድኩም ክድፈራ እየን እዚ ኩሉ ዝኸይመፀ ከሎ ንኣምላኽ ክብሪ ሃብዎ ኣይሰምዕዎ ናብ ሰዓቱ ከዓ እቲ ምዕናው መፅኡ መቅደስ ኢየሩሳሌም ተቃፂሉ ማዓፁ ብሓዊ ነዲዱ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ን7 ዓመት ንባቢሎን ግዒዙ ንእግዚአብሔር ኣምላኽኩም ክብሪ ሃብዎ ስለዚ ሎሚ ብሸለልትና ብተሓላፈ ዓለም ክንደይ ሰባት ክንደይ ኣገልገልቲኦም ምስ ኣምላኽ ከይተዓረቑ በቲ ዘለዎ ናብ ስልጣንን ናብ ክብሪ ዓለምን እናጠመቱ ኣንጻር ኣምላኽ ከለዉ ዝሓልፉ ዘለዉ ክንደይ ሰባት እግዚአብሔር ይቕረ ይበለና እግዚአብሔር ከየጸልመተ ينبوبو والو بوتانا بيت خريستيان تنبوبو ولا ناب قبرخن كيد كلنا أقبعناك وهادقناك هابزك أدامي فطرتك تذكر هاتياتك ألبو زيادهن زأن بلك زابير أملاكك سلموتانا يكون سلينا سلوتهم أبت مقابر نمهرن ننببن نفتحن زلنا سليناي نابزخت مسيخة صباح نابزخت مسيخة صباح سلزة هاتياتك تذكر نእግዚአብሔር አምላኽኩም ክብሪ ሃቡ እንታይ ከይገበረ እግዚአብሔር ከየጸልመተ ኣብቲ ዝጸልመተ ኣኽራን ከኣጋርኩም ከይተሳናኸላ ነታት ጽበይዋ ብርሃን ድማ ድነሞት ከይገበራ ናብ ድቕድቕ ጽልማድኩም ከይለወጣ ከሎ ንእግዚአብሔር አምላኽኩም ክብሪ ሃቡ ስብሃተ ለስሙ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንእግዚአብሔር ክብሪ ክንቦ እንደዘይክኢልና ክብሪ እግዚአብሔር ንኻልእ ክንዕድሎ ኢና انت بفرحي انت بتقمي انت بسلطان انت بشارة انت بشللتنت اتن اكزابير زقباء كبري كنهبون دا زيكي إلنا كبري اكزابير نخالوت كنعدو لهم قال أملاح كوميزة تنكغناي أبو انجل يوحنس معراف 10 وكلتا قصري 40 كلتن 47 سلستن مسناي زقنا ብዙሓት ከም መኳንንት ብኡ ኣመኑ ግና ኸኢሉ ካብ ናይ ኣምላኽ ክብርስ ናይ ሰብ ክብሪ ኣብሊፆም ስለ ዝፈተው ካብ ቤት ጸሎቶም ምእንቲ ከይሰግዎም ብሰሪ ፈሪሳውያን ኣየግሃድዎን ሕሊናና ደሞዝ ደልየ እምበር እዚ ዘለኽዎ ንክብሪ ኣምላኽ ኣይኮነን ሽግር ፈሪሐ እምበር እዚ ዘለኽዎ ንክብሪ ኣምላኽ ኣይኮነን سلطان دلي امبر از زلخو نخبر املاخ يكونن زنا دلي امبر حلينانا كوم انتيلو حجون نخنسح جزي قال بزحات كم مقاننتيل ابلعلو يصف حزن نبوري بو امنو موتان كتنس لمصامات كنصح عورات كنكو حنكاسات كقنع ندخاتات وانجيل كسبخ مسرعيو بزحات بو امنو ازت نبي ازت مدحنيت يلوم جن حنت نجار فريهم تاي كابي صلوت أيهب كيسجوا زابير استمسجنه هون سلازين أملاح أتزجبوا كبري هابو بزعبا قدسنا كساب كنديا قداسي أرستنا بزي قدسنا هذا قوان زابير أي كريون أبوانجيل يوحنس ويتانا مدحينان كريستوس بتحقي قدسهم قالكا حقي بعلو نفسه قدس زخيل ولا حد يبلنا
انتايلو بتحقي قدسهم قال كانتايو قال كحقي اتزقدس قال املاح اتزنصح قال املاح اتزملس قال املاح اتزرتع قال املاح ስለዚህ ንቃል አምላኽ ግን ንሻራ ንጥቕሚ ንኽትዕ ዘይኮነስ ንህይወት ንድሕነት ጥራይ ኢልና ንሪኦ ደጊሙ ኣብ ቁጥሪ 18 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ኢና ዘለና ጸሎት ጎይታ ከምቲ ንዓይ ናብ ዓለም ዝለኣኽካኒ ከምኡውን ኣነ ናብ ዓለም ለኣኽክዎ ናብ ዓለም ክለኣኹ እንድሕር ኮይኖም ብዘይ ቅድስና ወላ ሓንቲ ከስልጡ ኣይክእሉን ኣብ ህዝብን ኣህዛብን ሰማዕታት ደው ኢሎም ሞገስ ዝረኽቡ ዝነበሩ ብቅድስና ናብ ኣምላኽ ስለ ዝቐረቡ እዩ ቁጥሪ 19 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቅደሱ ኣነ ርእሰይ ስልዮ ምቅድስ ኣለሁ እንታይ ምቅዳሲ ዘድልዮ ቅዱስ እንዲ ብባህሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ይብባህሪዩ ነስተውዕለሉ ሞት ቃል ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቅደሱስ ኣነ ንርእሰይ ስልዮ ምቅድስ ኣለሁ ምስ ግዜና ስለዘይ ከይድ ኣብቲ መጋቤ ምስጢር ተርጊሞሞ ዘለው ትርጓሜ ወንጌል ንርአያ ፀቢቕና እንታይ ማለት ንሕና ምእንቲ ክንቅደስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሱ ይቅድስ ኣሎ ቅዱስ እንዲ ብባህሪዩ ቅዱስ ይኮ መን ክቅድሶ ንዑዳ እንታይ እዩ ትመልእኽቲ ግን ብዛዕባ ኣብ ቅድስና ዘሎ ክብደት እቲ ትክክለኛ ትርጉሙ ምስ ዘለና ግዜ ከምቲ ዝበልኮ ኣብቲ ትርጓሜ ንርአዮ ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቅደሱ ኣነ ንርእሰይ ስልኦም እቅድስ ኣለሁ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 3 ንስኻትኩም ከኣሳላት ዝነገርኩኹም ቃላት ድሮ ንጹሃት ነቲ ቃል بحق بزي عمسا سلازتقبلوا سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ምናልባት ድሕሪ ኢልኩም ስለዛኣተኹም እንተሊኹም ዘለናዮ ዘወረደ እዩ ንጽበዮ ዘለና ሰሙን ናይ ቅድስት ኢና ዘለና ቅድስት ሰሙን ዝበሃል ካልኣይ ሰሙን ናይ አብይ ጾሚ ኣብዚ ክንሪኦ ፀናሕና ከዓ ገነዩ ለእግዚአብሔር በሐቂ አምልኽዎ ቀዳሜቲ ለእግዚአብሔር በሐቂ አምልኽዎ ካልኣይ ስሙ ጸውዑ ስሙ ጽውዕ ኮለና ከዓ ኩሉ ሰብ አጋንንቱን ስሙ ይጽውዑ ስም እግዚአብሔር ጽውዕ ዘበለ ካብ ዓመጻ ይርሐቅ ዝበላሉ ወንግርዎም ለአሕዛብ ምግባሩ ነቶም ዘይአመንቲ ገብረ እግዚአብሔር ንገርዎም ብምንታይ በጥቅሲ ጥራይ ዘይኮነስ በህይወት ብናብራ ከም ቅዱስ ዮሴፍ ከም ዳንኤል ከም ቶም ኩሎም ቅዱሳን ብናብራ ታይ መወዳእታ ከዓ እትን እግዚአብሔር ዝግባእ ክብሪ እትን እግዚአብሔር ዝግባእ አምልኾ እትን እግዚአብሔር ዝግባእ ስብሐት ሃብዎ ናብ ጥቅሚ ናብ ሻራ ናብ ስልጣን ናብ ፍርሒ እንተ ጠሚትና ግን እትን አምላኽ ዝወሃብ ክብሪ እትን አምላኽ ዝወሃብ ስብሐት ንሓለፍቲ ሰባት ክንቦሚና ሶም ሰባት ከሐልፉ ከለው ምስአቶም ክንሐልፊና ንሳቶም ግን ካብቲ ዝመጽሕቶ ተናግፉና አይክእሉን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ብምሕረቱ ነዛ አፍደጋ አገልግሎት ዝኸፈተልና ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ናይዚ በዘይ ቅድስና ሓደ ኳን እግዚአብሔር አይክሪኦን ይዝብል ካልኣይ ክፋል እግዚአብሔር እንተፈቀዶ ንሕናውን በህይወት እንተለና ኣብዚ መጽእ አገልግሎት ክንሪኢና ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን